কালিম্পং পাহাড়ি অত্যাধিক বৃষ্টির ফলে ডুয়ার্সের সমতল অঞ্চলে নদীর গতি তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। মালবাজার ব্লকের লিস নদী ভাঙনে চান্দা কোম্পানি গ্রামসহ ওয়াসাবাড়ির চা বাগানের বহু অংশ জলে প্লাবিত। এই মুহূর্তে অনেক বাড়ি জলের তলায় সমাহিত হয়েছে এবং পাশাপাশি অনেক গাড়ি জলের তলায়। এলাকার মানুষজন উদ্ধার কাজে নামলেও জলের গতি এতটাই বেশি যে দর্শক হিসেবে দেখা ছাড়া আর কিছুই করা যাচ্ছে না। ব্লক লেভেলে আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং যে সমস্ত মানুষেরা জলমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তাদেরকে উদ্ধার করে জাতীয় সড়কের ধারে নিয়ে আসা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি, কারণ খরস্রোতা নদীর জল তীব্র গতিতে প্রভাবিত হওয়ার জন্য মানুষেরা এখন নিরাপদ স্থলে ঠাঁই নিয়েছে। क्या अवस्था वर्तमान समय का? अभी सुपर फास्ट काम हो रहा है। 2 पॉकलिन है, जेसीबी और पॉकलिन आ रहा है। सुपर फास्ट काम हो रहा है। अभी पूरा एकदम पानी को डाइवर्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाली उली बोल्डर वोल्डर का काम भी शुरू करा देंगे। आज ही शुरू होगा? सब आज शुरू होगा, आज इमीडिएटली होगा। आज भी नहीं, इमीडिएटली। आपका नाम? राजेश छेत्री। आएको छैन, हेर्नु सामानहरू केही निकाल्नु पाएको छैन। अहिलेसम्म हेर्नु नानीलाई ज्वरो आएको लुगा पनि लाउनु पाएको छैन हामीले, हेर्नु यहाँ। अनि सामानहरू सबै भिजेको, धानहरू सबै भिजेको छ, हेर्नु धानहरू चामलहरू केही निकालेको छैन हामी। प्रशासनबाट तपाईँले सहायता पाउनु हुँदैछ यहाँ? अब खै हामी सहायता केही पाएको छैन, कसैले घरको सामान के आफै लानुहुँदैछ तपाईँहरू? आफै निकाल्दै साथी उ भयो भाइहरूले, बाहिरको भाइहरू आएर मद्दत गर्नु। गाईहरू सब बाटोमा छ। कति कति पानी छ उता तपाईँको? हामी जानु सकेको छैनौँ। त्यहाँ घरमा सामान छ तपाईँहरूको? सामान छ त घरमा, कति सामान सबै गाई बस्तुहरू चाहिँ बाटोमा कुखुराहरू सबै मर्यो, हेर्नु सबै कुखुराहरू। तपाईँको नाम? तपाईँको नाम? शान्ति छेत्री।